تیری آنکھوں میں اترتی ہے کہکشاں. اچھا جی اگلا لفظ. جی ادھر کہکشاں اتری تانوں خیال ہی نہیں ہے. اچھا جی تیری آنکھوں میں اترتی ہے کہکشاں. جانے کس بات کی پائی ہے سزا. کیا کہنے اے میرا شاگرد امجد کٹا ساگ مٹی امجد کٹا. فالتو. فالتو مطلب بڑا ضروری. نہیں تو مزہ نہیں دیا. فالتو کہہ کے انہوں نے ہاتھ کدھر کیتا. فالتو فالتو ایک ایسا لفظ ہے جو کائنات کی کسی ڈکشنری میں نہیں. اس پر مولوی سید احمد دہلوی جو مؤلف ہیں فرنگ آصفیہ کے، انہوں نے بڑی ارکریزی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فالتو لفظ ہی غلط ہے. جب نانا ہے کسی ڈکشنری میں نہ مل رہا ہو تو یقیناً تو ریسٹ ایشورڈ کہ آپ اس کو مس اسپیل اور مس پروناؤنس کر رہے ہیں. کوئی اضافت ہے کیا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ غفلت کی یا بے خبری کی دبیز طے کے نیچے چھپ گیا ہے. فالتو. یہ فالتو دراصل ہے پھالتو. پھالتو فرام پھال، ایک ایسا اوزار جو پھال جس میں لگا ہو. گینتی ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، گینتی، ہاں فال لگا. کدال اور گینتی کی درمیانی شکل ہے، اس کو استعمال کرنے والا فالتو ہے. فضول جو لفظ ہے، فضول. اب واٹ از فضول؟ فضل کی جمع ہے یہ. جو فضل کی جمع ہے نا، فضول وہ فے کے اوپر پیش ہے. ہاں جی فضول ہے. جب پیش ہوتی ہے تو وہ کسی کی جمع ہوتی ہے. جی جی جیسے کثر کی جمع قصور. یہ جو لفظ ہے یہ فے کے اوپر زبر ہے اور یہ مبالغے کی قسم ہے. فضول بہت فضیلت زیادہ- والا، بہت زیادہ فضیلت، فضائل ہوں جس میں، وہ ہے فضول. علامہ اقبال ایک فضول شاعر تھے. اب یہ بات آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اتنا غلط و لام ہو چکا ہے. آپ اس کی تصحیح بھی نہیں کریں گے. میں نے بڑا غور کیا اس پہ، لوگ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ فساد فی الخلق کے ڈر سے. تو مجھے مثال پتہ کون سی یاد آتی؟ ریڈ انڈینز کو دیکھیں نا کبھی، یا منگولز کی ہسٹری پڑھیں تو کئی دن آپ نے تیر لگا ہوا ہے نا آپ کے جسم میں، آپ اس کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی طبیب ڈرتا ہوا تیر نکالتا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد خون تیزی سے نکلے گا کہ آپ کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے تو نہ ہو، انفیکشن سے مر جائے 10-15 دن نکال کے، خون کے ضائع ہونے سے. تو اس سے نقض امن کا اندیشہ ہو سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ لفظ فضول کو اس کے صحیح پیرائے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے. عربی میں تو استعمال ہوگا obviously ان کی تو وہ زبان ہے نا بھیا. ہاں تو اردو میں آئے گا تو اس کا جو متبادل ہے. ببو آپ ایک فضول آدمی ہیں. تھینک یو. اور یہ میں غلط العام والا کہہ رہا ہوں. اس سے ایک غلط العوام لفظ بھی ہے، کسی کو بے فضول بھی کہہ دیتے ہیں. ہاں بے فضول. اور بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ ہیما مالنی نے کہہ رکھا ہے کہ بے فضول بات کرنے کی تو مجھے عادت نہیں. یہ فرنگ آصفیہ میں لکھا ہوا ہیما مالنی. شولے دیکھی ہو آپ نے تو آپ کو پتا ہو نا. سر میں نے شولے اتنی دیکھی ہے، میں نے چنگارے پہ لگے سی اکھاں چ وہ دیکھی ہے. اچھا جی آج کا شعر احمد مشتاق، کیا اچھا شاعر. کہتے ہیں نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تیری آنکھوں میں اترتی ہے کہکشاں. اچھا جی اگلا لفظ. جی ادھر کہکشاں اتری تانوں خیال ہی نہیں ہے. اچھا جی تیری آنکھوں میں اترتی ہے کہکشاں. جانے کس بات کی پائی ہے سزا. کیا کہنے اے میرا شاگرد امجد کٹا ساگ مٹی امجد کٹا. فالتو. فالتو مطلب بڑا ضروری. نہیں تو مزہ نہیں دیا. فالتو کہہ کے انہوں نے ہاتھ کدھر کیتا. فالتو فالتو ایک ایسا لفظ ہے جو کائنات کی کسی ڈکشنری میں نہیں. اس پر مولوی سید احمد دہلوی جو مؤلف ہیں فرنگ آصفیہ کے، انہوں نے بڑی ارکریزی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فالتو لفظ ہی غلط ہے. جب نانا ہے کسی ڈکشنری میں نہ مل رہا ہو تو یقیناً تو ریسٹ ایشورڈ کہ آپ اس کو مس اسپیل اور مس پروناؤنس کر رہے ہیں. کوئی اضافت ہے کیا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ غفلت کی یا بے خبری کی دبیز طے کے نیچے چھپ گیا ہے. فالتو. یہ فالتو دراصل ہے پھالتو. پھالتو فرام پھال، ایک ایسا اوزار جو پھال جس میں لگا ہو. گینتی ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، گینتی، ہاں فال لگا. کدال اور گینتی کی درمیانی شکل ہے، اس کو استعمال کرنے والا فالتو ہے. فضول جو لفظ ہے،
फजूल, अब व्हाट इज फजूल? फजल की जमा है ये। जो फजल की जमा है ना, फजूल, वो फे के ऊपर पेश है। हाँ जी, फजूल है। जब पेश होती है तो वो किसी की जमा होती है। जी जी, जैसे कसर की जमा कुसूर। ये जो लफ्ज है ये फे के ऊपर जबर है और ये मुबालगे की किस्म है। फजूल बहुत फजीलत ज्यादा- वाला, बहुत ज्यादा फजीलत, फजाइल हों जिसमें, हाँ, वो है फजूल। अल्लामा इकबाल एक फजूल शायर थे। अब ये बात आप कर नहीं सकते क्योंकि इतना गलतुल-आम हो चुका है, आप इसकी तस्हीह भी नहीं करेंगे। मैंने बड़ा गौर किया इस पे, लोग इसको ठीक क्यों नहीं करते? फसाद फिल खल्क के डर से। तो अब मुझे मिसाल पता है कौन सी याद आती? रेड इंडियंस को देखे ना कभी, या मंगोल्स की हिस्ट्री पढ़ें तो कई दिन आपने तीर लगा हुआ है ना आपके जिस्म में, आप उसके साथ फिर रहे होते हैं, कोई तबीब डरता हुआ तीर निकालता नहीं है क्योंकि उसके बाद खून तेजी से निकलेगा कि आपकी डेथ वाकई हो सकती है। वो कहते हैं मेरे हाथ से तो ना हो, इन्फेक्शन से मर जाए 10-15 दिन निकाल के, खून के ज़ाया होने से। तो इससे नक्ज़े अमन का अंदेशा हो सकता है। ये वजह है कि आप लफ्ज़ फजूल को उसके सही पैराए सही मानों में इस्तेमाल नहीं करते। अरबी में तो इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली उनकी तो वो ज़बान है ना भैया। हाँ, तो उर्दू में आएगा तो उसका जो मुतबादल है। बब्बू आप एक फजूल आदमी हैं। थैंक यू। और ये मैं गलतुल आम वाला कह रहा हूँ। इससे एक गलतुल अवाम लफ्ज भी है, किसी को बेफजूल भी कह देते हैं यार। हाँ, बेफजूल। और बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि वो हेमा मालिनी ने कह रखा है कि बेफजूल बात करने की तो मुझे आदत नहीं है। ये फरंगे आसिया में लिखा हुआ हिमा मालिनी। शोले देखी हो आपने तो आपको पता हो ना। सर मैंने शोले इतनी देखी है, मैंने चंगारे पे लागे सी अखां च ओ देखी है। अच्छा जी, आज का शेर अहमद मुश्ताक, क्या अच्छा शायर। कहते हैं नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तेरी आंखों में उतरती है कहकशां। ठीक है। अच्छा जी, अगला लफ्ज। भाजी इधर कहकशां उतरी तानू ख्याल ही नहीं है। अच्छा जी, तेरी आंखों में उतरती है कहकशां। जाने किस बात की पाई है सजा। क्या कहने ए मेरा शागिर्द है अमजद कट्टा, स्वाग मिट्टी अमजद कट्टा। फालतू। फालतू मतलब बड़ा जरूरी। नहीं तू मजा नहीं लिया, फालतू कह के उन्होंने हाथ किधर किया फालतू। फालतू एक ऐसा लफ्ज है जो कायनात की किसी डिक्शनरी में नहीं है। इस पर मौलवी सैयद अहमद देलवी जो मौलफ हैं फरंगे आसफिया के, उन्होंने बड़ी अरकरेजी की है। वो कहते हैं कि ये फालतू लफ्ज ही गलत है। जब ना है किसी डिक्शनरी में ना मिल रहा हो तो यकीनन तो रेस्ट अश्योर्ड कि आप उसको मिस स्पेल और मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं। कोई इजाफत है क्या है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गफलत की या बेखबरी की दबीज तय के नीचे छुप गया है। फालतू।